فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877400۔ شہر کے علاقے برلا گڑا سن سٹی میں لاپرواہی اور تیز رفتاری سے گاڑی چلانے کے نتیجے میں پیش آئے المناک سڑک حادثے کے پیش نظر ٹریفک پولیس نے کم عمر نوجوانوں کے خلاف کارروائی کا آغاز کیا ہے۔ 48 سالہ انورادھا اور ان کی بیٹی 25 سالہ ممتا علاقے نارسنگی میں اس وقت برسر موقع ہلاک ہو گئے جب ایک کم عمر نوجوان نے بغیر لائسنس اور لاپرواہی سے گاڑی چلاتے ہوئے انہیں ٹکر دے دی تھی۔ اس حادثے کے بعد پولیس کمشنر حیدرآباد سی وی آنند نے کم عمر نوجوان جو ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے گاڑیاں چلاتے ہیں ان کے خلاف سخت کارروائی کرنے کا حکم دیا ہے۔ سی وی آنند نے کہا کہ انتہائی لاپرواہی اور بے راہ روی سے گاڑی چلانے کے نتیجے میں 2 قیمتی جانوں کا نقصان ہوا ہے اور والدین کو یہ مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ اپنے کم عمر نوجوانوں کی ڈرائیونگ پر نظر رکھیں۔ اسی طرح RTC مینیجنگ ڈائریکٹر VC سجنار نے بھی والدین کو مشورہ دیا ہے کہ وہ اپنے کم عمر بچوں کو گاڑی حوالے کرنے سے قبل ذمہ دارانہ ڈرائیونگ کی تلقین دیں۔ سڑک حادثے کے بعد دونوں شہروں میں ٹریفک پولیس کی جانب سے کم عمر نوجوانوں کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے۔ تلنگانہ مہیلا کانگریس کی ریاستی عاملہ کا اجلاس ریاستی صدر سنیتا راؤ کی صدارت میں گاندھی بھون میں منعقد ہوا۔ اجلاس کے بعد گاندھی بھون کے احاطے میں بونال کی تمثیلی تقاریب کا اہتمام کیا گیا۔ تلنگانہ عوام کی خوشحالی اور ترقی کے لیے خصوصی پوجا کی گئی۔ مہیلا کانگریس کے قائدین اور کارکنوں نے روایتی بونال کے رنگا رنگ لباس میں تقاریب میں حصہ لیا۔ اس موقع پر سنیتا راؤ نے BRS اور BJP کو تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ دونوں حکومتیں مہنگائی کے لیے ذمہ دار ہیں۔ ملک بھر میں ترکاریوں کی قیمت میں اضافے میں غریب اور متوسط طبقات پر اضافی بوجھ عائد کیا گیا ہے۔ انہوں نے حکومت کی جانب سے سبسڈی فراہم کرنے کا مطالبہ کیا تاکہ عوام کو رعایتی شرحوں پر ترکاری دستیاب ہو۔ سنیتا راؤ نے کہا کہ نہ صرف تلنگانہ بلکہ ملک کے دیگر علاقوں میں ٹماٹر کی قیمتیں پیٹرول کی قیمت سے زیادہ ہو چکی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مرکز اور ریاست کی حکومتوں کو شکست سے دوچار کرنے کے لیے عوام نے تہیا کر لیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عوام سے جو وعدے کیے گئے تھے ان کی تکمیل میں دونوں حکومتیں ناکام ہو چکی ہیں۔ اس موقع پر گریٹر حیدرآباد کے اسمبلی منڈل اور ڈویژن سطح کے صدور اور دیگر عہدیداروں نے شرکت کی۔ انسٹاگرام سے ملبوسات فروخت کرنے کا جھانسا دے کر لاکھوں روپے ہڑپنے والی ایک نوجوان لڑکی کو پولیس نے گرفتار کر لیا۔ رچا کنڈا پولیس کے سائبر کرائم سیل نے ایک کارروائی میں 28 سالہ SG ساریکا وینکٹانو کامبیکا کو گرفتار کر لیا جو وشاکھاپٹنم کی ساکن ہے۔ ایک شکایت پر پولیس سائبر کرائم نے تحقیقات کر کے ساریکا کی نشاندہی کی اور ایک خصوصی ٹیم کو وشاکھاپٹنم روانہ کر کے اسے گرفتار کر لیا۔ پولیس کے مطابق ساریکا آسان انداز میں شہریوں کو دھوکہ دیتے ہوئے پیسہ کمانا چاہتی تھی۔ اس نے ایک انسٹاگرام ID تیار کیا اور اس کے ذریعے ساڑی اور بلاؤز کی مارکیٹنگ کرنے لگی۔ تاہم اس کو خاطر خواہ کامیابی نہیں ملی جس کے بعد اس نے انسٹاگرام پر معروف ID کی تلاش کی جو ایک بیوہ خاتون کی تھی اور اس خاتون سے مجبوری ظاہر کر کے اس نے انسٹاگرام پر اس کی اشیاء اور ID کو پروموٹ کرنے کی درخواست کی۔ پولیس تحقیقات میں پتہ چلا کہ یہ معروف یوٹیوبر بیوہ خاتون نے انسانی ہمدردی کی خاطر ساریکا کو پروموٹ کیا جس کے بعد ساریکا کو آرڈرز ملنے لگے۔ اس طرح ساریکا نے تقریباً 5 تا 10 لاکھ روپے مارکیٹ سے حاصل کر لیے جبکہ کسی کو بھی سامان کی حوالگی نہیں کی۔ ایک خاتون نے سائبر کرائم پولیس سے رقم ادا کرنے کے بعد بھی سامان نہ ملنے پر شکایت درج کروائی اور پولیس نے ساریکا کو گرفتار کر لیا۔ منشیات کے خلاف عوام میں شعور بیدار کیا جائے گا اور NDPS ایکٹ کی خلاف ورزی کرنے والوں پر سخت کارروائی کی جائے گی اور انہیں عمر قید اور سزائے موت کی سزا دلانے کے اقدامات کیے جائیں گے۔ ان خیالات کا اظہار کمشنر پولیس سائبرآباد اسٹیفن رویندرا نے کیا۔ انہوں نے کمشنریٹ میں کتابچہ جاری کیا۔ نارکوٹک ڈرگز اینڈ سائیکوٹریک سبسٹینس ایکٹ NDPS کے متعلق کتاب کی رسمی اجرائی انجام دی۔ اس کتابچے کے ذریعے منشیات کے معاملات کی تحقیقات کرنے
करने वाले ओहदेदारों की रहनुमाई की जाएगी। गिरफ्तारी के बाद कानूनी कार्रवाई के लिए जरूरी इक़दामात और तरीक़ेकार को इस किताबचे में पेश किया गया, जो तहकीकाती ओहदेदारों के लिए मददगार साबित होंगी। कमिश्नर पुलिस ने कहा कि किताबचे की इजराई का असल मकसद हाथियों को कैफरे किरदार तक पहुंचाना है, ताकि वो किसी भी कानूनी लचक से आजाद ना हो सके। कमिश्नर पुलिस ने कहा कि मंशियात के इस्तेमाल से समाज में तबाही आ रही है और इन दिनों मंशियात के इस्तेमाल में इजाफा तशवीश का बायस बन गया है। सरकारी तौर पर सख्त इक़दामात के बावजूद ऐसे वाक़यात में इजाफा होता जा रहा है। मंशियात के इस्तेमाल से नुकसानात और समाज पर इसके मुज़िर असरात से शहरियों को आगाह किया जाएगा। उन्होंने बताया कि NDPS एक्ट के तहत सख्त गिर, मौकूफ और अदालत के ताज़ा फैसलों और तहकीकात में माविन उसूलों और ज़ाबितों के अलावा एहतियाती तदाबीर को इस किताबचे में पेश किया गया है, जिसके जरिए तहकीकाती ओहदेदारों को तहकीकात और खातियों को सजा दिलाने में काफी मदद हासिल होगी। फॉरेंसिक साइंसेस लैब की रिपोर्ट्स, मुलजिम के खिलाफ कार्रवाई और इस दौरान तहकीकाती ओहदेदार के लिए जरूरी रहनुमाई को भी किताबचे में पेश किया गया है। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि NDPS सेल साइबराबाद के ताउन से इस किताबचे की तैयारी अमल में लाई गई है। इस मौके पर पुलिस के आला ओहदेदार भी मौजूद थे। फरीज़े हज की तकमील के बाद तेलंगाना के हुज्जाज इकराम के काफिलों की मक्का मुकरमा से मदीना मुनव्वरा रवानगी का आगाज हो चुका है। सदरनशीन तेलंगाना हज कमेटी अलहाज मोहम्मद सलीम ने बताया कि हुज्जाज इकराम का पहला काफिला मदीना मुनव्वरा पहुंच गया, जहां एक हफ्ते तक क़याम करते हुए 40 नमाजें अदा की जाएंगी। उन्होंने कहा कि 15 जुलाई से हुज्जाज इकराम की वतन वापसी का आगाज होगा। रोजाना 3 फ्लाइट्स के हिसाब से मक्का मुकरमा से रोजाना 3 काफिले मदीना मुनव्वरा रवाना होंगे। खादिमुल हुज्जाज ने बताया कि तेलंगाना के तमाम हुज्जाज इकराम खैरियत से हैं और वो मदीना मुनव्वरा रवानगी के मुंतज़र हैं। वाज़िह है कि हुज्जाज इकराम की वापसी का 15 जुलाई को आगाज होगा और आखिरी काफिला 30 जुलाई को मदीना मुनव्वरा से हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचेगा। जारिया साल तेलंगाना हज कमेटी से 5583 हुज्जाज इकराम की रवानगी अमल में आई थी। हैदराबाद एम्बारगेशन पॉइंट से जुमला 7040 आज़मीन सऊदी अरब रवाना हुए थे, जिनमें कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड और तमिलनाडु के बाद इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले आज़मीन भी शामिल हैं। सदर दफ्तर हाफिज काजी डॉक्टर नोमान अहमद खजायत मिट्टूगुड़ा जोन के इफ्तिताई तकरीब से तारिक अंसारी ने खिताब किया। निज़ाम दौरे हुकूमत में बानी जामे निज़ामिया हाफिज अनवरुल्लाह फारूकी का तदवीन निज़ाम खजायत पूरे हिंदुस्तान में राइज अमल है। खजायत का निज़ाम दौरे निज़ाम हुकूमत में बानी जामे निज़ामिया हाफिज अनवरुल्लाह फारूकी मुरत्तिब किए गए निज़ाम खजायत पूरे हिंदुस्तान में राइज अमल है। इन ख्यालात का इजहार चेयरमैन अक़लियती कमीशन तारिक अंसारी ने हैदराबाद में सदर हाफिज काजी डॉक्टर नोमान अहमद फरजंद हाफिज इरफान अहमद निजामी रहमतुल्लाह निजामाबाद के दफ्तर खजायत मिट्टूगुड़ा जोन की इफ्तिताई तकरीब से खिताब करते हुए किया। उन्होंने कहा कि रियासती तेलंगाना हुकूमत को इस बात का एजाज हासिल है कि 100 साल कबल अंजाम पाई गई शादियों के रिकॉर्ड मन्नो-अन हालात में महफूज हैं। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు
బాబా అజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. फोन नंबर 9573048697। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।